हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी कंट्री की सैर करवाएंगे जो एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी पावर कहलाता था, जो आज भी बिग 3 कंट्रीज में शामिल है। ये वो मुल्क है जिसे 12 समंदरों से धोया जाता है। ये इतना बड़ा मुल्क है जिसका एक सिरा एशिया में और दूसरी सरहद अमेरिका से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, जहाँ दुनिया की सबसे गहरी झील और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मौजूद है। यहाँ के लोग घर आने वाले मेहमानों से कैसे मिलते हैं। इस मुल्क के बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने ये शहर फतह कर लिया वो फातेह आजम बन गया। ये लोग मुस्कुराते क्यों नहीं है? दुल्हा और दुल्हन शादी के लिबास में शहर का चक्कर क्यों लगाते हैं? यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है, कॉफी डालते डालते जम जाती है। यहाँ ये कहावत है कि आप वोडका पर पाबंदी लगा दे तो आधा कंट्री इंतकाल कर जाएगा। इनके घरों के दरवाजे अंदर की तरफ क्यों खुलते हैं? ये पैसे हाथ में पकड़ाना अपनी तौहीन समझते हैं। ये मुल्क एशियाई है या यूरोपी? ऐसी बेशुमार हैरान कुन हकायक हम आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और ज़र टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रशिया, जिसका ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है, उर्दू में इसे रूस कहा जाता है। रूस एक हैरान कुन और दिलचस्प तरीन मुल्क है, जिसका 70% हिस्सा बराज़म एशिया में और 30% हिस्सा यूरोप में वाक़िया है। यूं रकबे के लिहाज से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। अगर हम रशियन मैप पर नजर दौड़ाएं तो इसके बॉर्डर्स 14 ममालिक से मिलते हैं, जिनमें आज़रबाईजान, बेलारूस, चाइना, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, काजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, लातविया, लिथुआनिया, मंगोलिया, नॉर्वे, पोलैंड और यूक्रेन शामिल है। और ये दुनिया के आखिरी सिरे अलास्का के जरिए अमेरिका से जुड़ा हुआ है, यानी ये शुमाली और जनूबी दोनों कुतुबों तक फैला हुआ दुनिया का वाहिद मुल्क है। ये 1992 में अपने 24% रकबे से महरूम हो गया था, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के 11% रकबे यानी 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। रशियन लोग निहायत खूबसूरत और स्मार्ट है। लंबे कद और सतवा जिस्म, मोटापा न होने के बराबर। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज है, अच्छे कपड़े पहनना, स्मार्ट रहना और खुश रहना जानते हैं। कल्चर और आर्ट को प्रमोट करते हैं। इनकी इमारतें देखे, जिनकी डिजाइनिंग में रशियन आपको सबसे आगे नजर आएंगे। यूरोप और अमेरिका अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद रशिया की एड़ी तक भी नहीं पहुंच सकते। आपके लिए शायद ये बात नहीं होगी कि रूस में दरवाजे अंदर की जानिब खुलने वाले बनाए जाते हैं, क्योंकि रात भर में 2 मीटर तक बर्फ पड़ जाती है। ये लोग न तो अंग्रेजी जुबान समझते हैं और न ही बोलते हैं। रशिया में 11 टाइम जोन है। मुल्क के अंदर ही 9 घंटे की फ्लाइट्स चलते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रशिया में मौजूद है। दुनिया के 25% दरख्त रशिया में हैं, जो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा 36 दरिया रूस में बहते हैं। नाज़रीन गिरामी, दुनिया का सबसे कदीम और गहरा बेकल झील भी रूस में मौजूद है, जो कि न सिर्फ एक खूबसूरत झील है बल्कि इसमें ऐसे आबी जानवर मौजूद है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इस झील को देखने के लिए पूरी दुनिया से हजारों टूरिस्ट हर साल आते रहते हैं। दुनिया में मीठे पानी का 34% भी रशिया में है। दोस्तों, हर कौम की अपनी अपनी जुबान, सकाफत, मजहब, रस्म रिवाज होती है। रूसी माशरे की चंद रिवायत काबिल तकलीद भी है, चंद बाइस शर्म और बाइस इबरत भी। रशिया में औरतें ज्यादा हैं और मर्द कम है, इस वजह से आपको हर तरफ औरतें ही ज्यादा नजर आएंगी। रशियन औरतें निस्बतन ज्यादा मुतहरक और मर्द सुस्त हैं। आपको घर से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह औरतें ही काम करती नजर आती हैं, जिसकी एक वजह ये भी है कि सोवियत यूनियन के दौर में जब रूस एक सुपर पावर था, जहां तालीम, रोजगार और इंसाफ 100% था, पूरे मुल्क में न तो कोई भिखारी और न ही कोई जिस्म फरोश लड़की मिलती थी। रूस ने ताकत के नशे में हमसाया मुल्कों पर जंगें मुसल्लत कर दी। दोस्तों, जंगों में मर्द मारे जाते हैं, लिहाजा रशिया में औरतों की तादाद बढ़ती गई। बच्चे 10-11 साल की उम्र में शराब नोशी करने लगे। स्कूल और कॉलेज की लड़कियां दौरान तालीम ही जिस्म फरोशी शुरू करने लगी। नाज़रीन गिरामी, हम आपको बताते चले कि दुनिया की 70% पोर्नोग्राफी रूस से स्टार्ट होती है। यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और भारत के कहवाखाने रूसी जिस्म फरोश लड़कियों से भरे हैं। यूरोप की हर तीसरी जिस्म फरोश लड़की आपको रशियन ही मिलेगी। आप किसी रशियन लड़की से इसके खावंद के बारे में पूछ ले तो वो आपको बड़ी खुशी से बताएगी कि मैंने पिछले साल तलाक ले ली या फिर बॉयफ्रेंड से जान छुड़ा ली। यहाँ के खवातीन अमूमन बच्चों के लिए शादियाँ करती हैं और जैसे ही ये माँ बन जाती है, ये खावंद या बॉयफ्रेंड से जान छुड़ा लेती है। यूं यहाँ का मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता औरतों के कंट्रोल में आ गया।
یہ لوگ -50 سینٹی گریڈ میں بھی دروازے پر آنے والے مہمانوں کو سلام نہیں کرتے، بلکہ مہمان اندر پہنچ کر دستانے اتارتا ہے، پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ روس میں اسکول کے بچوں کو نہ مسکرانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو روس میں کوئی شخص ہنستا ہوا دکھائی دے تو یہ آپ جان لیں یہ شخص رشین نہیں بلکہ غیر ملکی ہے۔ دوستو، ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ شہر میں آپ کو اکثر نئے نویلے جوڑے نظر آئیں گے جو شادی کے لباس میں شہر بھر کا چکر لگاتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی آنے والی زندگی خوشحال اور کامیاب گزرتی ہے۔ رشین لوگ کرنسی نوٹ ہاتھ میں پکڑنا یا پکڑانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ کرنسی نوٹ پہلے میز پر رکھتے ہیں، پھر دوسرا شخص اسے اٹھاتا ہے۔ رشین لوگ جب کوئی گھر خریدتے ہیں تو پہلے اس گھر میں بلی کو بیچتے ہیں، اگر بلی وہاں داخل نہ ہو تو یہ گھر نہیں خریدتے۔ دوستو، رشین لوگ ایک لاپرواہ لائف گزارتے ہیں۔ شام کو گھر لوٹنے کے بجائے ریسٹورنٹس، کافی شاپس یا بارز میں بیٹھتے ہیں۔ یہاں ہر 10-15 قدم کے بعد شراب کی دکان اور کافی باکس مل جاتی ہے۔ یہاں کی لڑکیاں شاپنگ کی رسیاں ہیں جو انتہائی مہنگے برانڈز کے اشیاء اور کپڑے پہنتے ہیں۔ رشیا کا فیملی سسٹم اس قدر تباہ ہو چکا ہے کہ 3 بچوں والے خاندان کو بگ فیملی کہا جاتا ہے، اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کر دیتی ہے، اور اس خاندان کو حکومت کی طرف سے $10,000 کے برابر رقم دی جاتی ہے۔ ان کو ٹرانسپورٹ، پارکنگ فیس، تھیٹر پاس اور سال میں 2 ہفتوں کی مفت چھٹیاں دی جاتی ہے۔ دوستو، روس کا دارالحکومت ماسکو ہے۔ 1.25 کروڑ کی آبادی والا یہ شہر روس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ ماسکو اس وقت دنیا کے ارب پتیوں کے لیے جنت کہلایا جاتا ہے۔ ماسکو کا ایئرپورٹ شہر کے مرکزی حصے سے گھنٹے بھر کے فاصلے پر ہے۔ ماسکو وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا کہ جس نے ماسکو کو فتح کر لیا وہ فاتح اعظم بن گیا۔ یہ لوگ چونکہ کبھی غلام نہیں رہے، اس لیے ہر حال میں اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ لیکن اب کمال دیکھیے، رشین نے آج تک کسی کو بھی فاتح اعظم بننے نہیں دیا۔ ہٹلر بھی یہ خواب دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ماسکو اپنی جگہ پہ قائم رہا۔ ماسکو شہر کے وسط سے 22 کلومیٹر کے اندر گھر بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی، بلکہ یہاں صرف فلیٹس ہوتے ہیں، جبکہ گھر شہر کے مضافات میں ہی بنائے جاتے ہیں۔ ماسکو کی زمین دوز ریلوے نے یہ ثابت کر دیا کہ جب کسی شہر کی آبادی 10 لاکھ سے تجاوز کر جائے تو یہاں ٹریفک کے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہی مسئلہ ماسکو شہر میں پیدا ہوا۔ 1930 کے عشرے میں ماسکو کے زیر زمین ریلوے کے پہلی لائن پر ٹرین چلنے لگی، جہاں اب جدید ترین میٹرو ٹرینز چلتی ہیں۔ خوبصورتی کے حوالے سے دنیا کے کسی بھی میٹرو سسٹم کا ماسکو میٹرو سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماسکو میٹرو کے اسٹیشن کی کل تعداد 238 ہے؟ ہر اسٹیشن دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی گہرائی 82 میٹر ہے۔ ماسکو میٹرو سے 60 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں۔ دنیا کا گہرا ترین میٹرو اسٹیشن سینٹ پیٹرزبرگ میں ہے، جس کی گہرائی 86 میٹر ہے۔ یہاں سائبیرین ٹرین کے نام سے ایک حیران کن ٹرین بھی چلتی ہے۔ یہ دنیا کا لمبا ترین ریلوے سفر ہے، جہاں ٹرین میں بیٹھ کر آپ سائبیریا کے برفیلے علاقوں سے گزرتے ہیں اور قدرت کے اس حیرت انگیز ماحول کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹرین 8 ٹائم زون اور 87 شہروں اور 17 دریاؤں کو کراس کرتا ہے۔ ماسکو کریملن اور ریڈ اسکوائر ہر ٹورسٹ کی پسندیدہ ترین مقام ہے۔ روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ریڈ اسکوائر کو خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ اسکوائر کا نام دیا گیا ہے، اور دماسکو کریملن اس شہر کا ایک قدیم ترین مقام ہے جس کو دنیا کی خوبصورت ترین طرز تعمیر میں شامل کیا جاتا ہے۔ کریملن کے اندر مختلف ادوار کی تاریخی یادگار موجود ہے۔ اس مقام کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوتن بھی کریملن میں بیٹھتے ہیں۔ کریملن کی عمارات میں سب سے زیادہ متاثر کن عمارت گرینڈ کریملن پیلس ہے۔ سینٹ بیسلز کیتھیڈرل کریملن دیواروں سے باہر ایک اور عمارت موجود ہے۔ یہ سینٹ بیسلز کا گرجا ہے جو 12 گرجوں پر مشتمل ہے۔ یہ اپنے رنگدار پیازی گنبدوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ روسی زمانہ قدیم سے پیاز کی شکل کے جیسے گنبد بناتے آ رہے ہیں۔ دنیا بھر سے ہر سال اس تاریخی مقام کے سیر کو لوگ آتے ہیں۔ دوستو، سردی ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن روس میں جتنی سردی پڑتی ہے اس کا آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ یہاں اکتوبر کے مہینے میں سرد ہوائیں شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا روس جم جاتا ہے۔ دنیا کی سرد ترین مقام اومیاکون روس میں ہے۔
यहाँ का टेम्परेचर अमूमन -55 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यहाँ ठंड से पलकें तक जम जाती है, मगर रोजमर्रा जिंदगी फिर भी नहीं रुकती। यहाँ घरों पर पाइप भी नहीं लगाए जाते, क्योंकि पानी के जमने से इनके फटने का डर रहता है। गाड़ियाँ हमेशा चलती रहती है ताकि गाड़ी में मौजूद पेट्रोल और डीजल जम न जाए। मछलियाँ पानी से निकलते ही 20 सेकंड में ही फ्रीज हो जाती है। दोस्तों, रशिया में उज़्बेक और ताजिक का मतलब लेबर है। आप किसी भी टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को अस्सलाम वालेकुम कहें तो जवाब वालेकुम सलाम में ही मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर या तो उज़्बेक होगा या ताजिक। दोस्तों, रूस में हलाल खाना ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों शहरों में उज़्बेक, ताजिक, तातारी और चेचन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। ये रेस्टोरेंट्स हलाल भी है और इनके खाने भी अच्छे हैं। रूस की आबादी की बात की जाए तो ये 14 करोड़ 68 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इस लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बताता है कि आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर लाजमी शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको रशिया की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह और वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।